बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लगा। आज हम बात करेंगे बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी के हवाले से। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका जिक्र इन दोनों का हमने कल भी जिक्र किया था। पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी जाहिर है, और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान में सियासी गिद्ध मंडरा रहे हैं। तो आगाज करते हैं बिलावल जरदारी से। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत बड़ी रहनुमा, जीनियस, ज़हीन, पढ़ी लिखी, खुदादाद सलाहियतों पर मुनहसर एक लीडर। दुनिया इस्लाम की पहली जाहिर है खातून वजीर आजम बनी थी। वो पाकिस्तान की भी पहली खातून वजीर आजम थी। उनकी तालीम जाहिर है ऑक्सफोर्ड की थी। वालिद उनके बहुत जीनियस थे और वो एक ऐसे मरहले पर इस दुनिया से रुखसत कर दिए गए जब पाकिस्तान को एक लीडर की जरूरत थी। उन्हें सियासी तौर पर कत्ल किया गया, अदालती कत्ल हुआ उनका। उनके कत्ल के 41, 42, 43 साल के बाद मुकदमा जो था दोबारा उस पर एक समाअत हुई और समाअत में यह फैसला किया गया कि उनको जो सजा दी गई थी, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए थे और उन्हें जो सफाई के मौके भी नहीं दिए गए थे। आज हम तकरीबन एक निस्फ सदी के बाद इस पर बात कर रहे हैं। फिर भुट्टो खानदान पूरा इसी तरह मारा गया, पुरस्कार तरीके से मारा गया। शाहनवाज भुट्टो कत्ल हुए, मीर मुर्तजा भुट्टो गोली लगने से जा बहक हुए, फिर बेनज़ीर भुट्टो मारी गई। जब हम आज देखते हैं तो मुझे आज बिलावल की बहुत सी बातों पर एतराज है, लेकिन एक बात उन्होंने कल जो कही उस पर मुझे 100% यकीन भी है और मैं उनसे इत्तेफाक भी करता हूं। कल उन्होंने अपनी वालदा की 17वीं बरसी के मौके पर लाड़काना में खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने वालों को गलत फहमी थी कि आवाम की आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। बेनज़ीर को शहीद करने के बाद सियासी कठपुतलियों को मुसल्लत किया गया। सियासी कठपुतलियां यानी उन्होंने उस हुकूमत और उस वक्त के लोगों को सियासी कठपुतलियां कहा। अब उसके बाद कौन लोग मुसल्लत हुए 2008 से 2013 तक या 2013 से 2018 तक, किन लोगों के पास हुकूमत रही, कौन लोग थे जिन्होंने उस कत्ल से फायदा उठाया और आज तक उठा रहे हैं। किसी को 15 साल के लिए हुकूमत मिल गई तो किसी को एक जाली वसीयत के मुताबिक, वसीयतनामे के मुताबिक पार्टी मिल गई। और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उनके बड़े नजदीकी लोग थे जो इस कत्ल में कहीं कहीं जिनका नाम लिया जा रहा था या वो मदद कर सकते थे इस कत्ल के हल में, उन्होंने मदद नहीं की। और जिन लोगों के नाम कातिलों में थे वो पुरस्कार तरीकों से मारे गए, जिनमें से ज्यादातर 2-3 लोग जो थे मेन, वो तो ड्रोन हमलों में निशाना बने। यानी एक बात तो आज तय हो गई, हम बिलावल भुट्टो ही की बात के बाद, कि बेनज़ीर भुट्टो की आवाज तो दबा दी गई लेकिन अवाम की आवाज न दबी और अवाम मौजूद रहे। अवाम की आवाज आज भी मौजूद है और अब उन्होंने बिलावल को अपना लीडर माना या नहीं माना, उसे वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन वो आवाज जो अवामी आवाज, वो आवाज जिसे बेनज़ीर के वालिद ने रास्ता दिखाया था, अब उसकी रहबरी और रहनुमाई इमरान खान कर रहे हैं। कल आसिफ अली जरदारी ने भी बड़ी खूबसूरत बात कही
उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मैं सब कुछ संभाल लूंगा। संभाल तो आपने सब कुछ लिया आसिफ जरदारी साहब, आपका क्या मसला है? अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो आपकी अगली 14 पुश्तें भी वो फायदे हासिल कर चुकी है जिसे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। खुदा करे कि अब पाकिस्तान के अवाम पर आप जो अपनी तवज्जो है वो दें, और अभी फ्लाइंग किसेस जो आप देते हैं, अब उसकी उम्र चली गई आपकी। अब आप कोई काम करके दिखाएं, सिर्फ दरिया सिंध से नहरें निकालने के एनओसी ना दें। गुज़िश्ता रोज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 26 नवंबर के कत्लेआम के बाद, इस्लामाबाद डिजास्टर के बाद पहली मर्तबा हुआ कि हमारे जो DGI-SPR थे वो ना सिर्फ आए बल्कि उन्होंने एक बड़ी शानदार सी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो वो अपने तजादात का मजमुआ नजर आती है, और जिस तरह का अंदाज था DGI-SPR का, क्योंकि DGI-SPR जो है वो एक बहुत बड़े शोबे के सरबराह हैं, ताल्लुकात आमा है, और जहां इस तरह की एग्रेसिवनेस जो है, इस तरह का जारहानापन जो है वो कहीं पे भी पसंद नहीं किया जाता, पसंदीदा करार नहीं किया जाता। शुरू में तो उन्होंने कहा कि ये खालिस हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उस पर ये बातचीत होगी, लेकिन बाद में जब सवालात आए, और सियासी नहीं होगी बात, लेकिन जब सियासी सवालात आए तो उन्होंने न सिर्फ उन सियासी सवालात का जवाब दिया बल्कि उसे एक रुख की तरफ ले गए, और वो रुख था सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान खान से दुश्मनी। मिसाल की ये कि उन्होंने ये फरमाया जो अफगान इस वक्त जो दहशतगर्दी हो रही है उस मसले को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, उसके मसाइल को नहीं देख रहे, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक जुमले पर यह बात कह दी कि जी ये तो जिद थी एक शख्स की जिसकी वजह से उन अफगानों को पाकिस्तान लाया गया। अब वो बात उन्होंने तो कह दी, उसके बाद वो पंजाबी में कहते हैं पै गए, तो पै गए मुख्तलिफ लोग, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी थे, मुराद सईद भी थे, राना सनाउल्लाह भी थे, और हर तरफ से यही आवाजें आ रही थी कि ये प्लानिंग, ये तमाम चीजें इमरान खान की तरफ से नहीं आई थी, बल्कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हबीब ने ये इनिशिएटिव लिया था, और वही उस पर बहस कर रहे थे, और वो कह रहे थे जिस तरह हम चाह रहे हैं उसी तरह लोगों को वापस आ जाना चाहिए। अब वो वापस उस वक्त आए, किन शराइत के मुताबिक आए, किन उसूलों के मुताबिक आए। अब ये मुआहदे तो उस वक्त के अगर इमरान खान ने दस्तखत किए थे तो ये बाहर आने चाहिए और इसकी सजा मिलनी चाहिए इमरान। लेकिन इस मौके पर, या जो 9 मई के हवाले से सजाएं दी गई 2 दिन पहले, वो तमाम चीजें जो हैं वो ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये वाकयात करना, ये शायद वो जो 26 नवंबर का वाकया है जिस पर बढ़ रहा है दबाव बैनुल अक़वामी भी, मुल्क में तो खैर दबाव है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जब बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ रहा है उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखें, और मैं तो कई मरतबा पहले भी कह चुका हूं, हमारा ISPR जो है वो बुनियादी तौर पर बहुत से मसाइल को हल नहीं करता बल्कि उनमें इजाफे का सबब भी बनता है। मिसाल के तौर से हमारे यहाँ पहले दहशतगर्दी आई, फिर डिजिटल दहशतगर्दी आई, फिर नजरियाती दहशतगर्दी आई, और कल जो है उन्होंने एक नई टर्म इजाद कर दी, सियासी दहशतगर्दी। मतलब ये कि अब उसके लिए भी कुछ दफा बन जानी चाहिए कि कोई सियासी जुलूस निकाले, कोई एहतजाज करे तो उस पर सियासी दहशतगर्दी एक्ट के तहत सजाए मौत दे दी जाए। मतलब ये कि आप मसाइल को हल करना नहीं चाहते, उस जानिब जाना नहीं चाहते, और इससे जो फ्रस्ट्रेशन लग रही है, क्योंकि इमरान खान ने तो कह दिया कि मुझे उन्होंने ये डील ऑफर की है कि आप बनीगाला चले जाएं, आप गलियात में जहां कहें हम आपको रेस्ट हाउस में नजर बंद कर देते हैं, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया। उसने कहा जब तक मेरे कारकुन रिहा नहीं होंगे
میں نہیں جاؤں گا, میں جیل میں رہنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. اب یہ فرسٹریشن, اور میں اپنے کئی پروگراموں میں اب سے پہلے یہ کہہ چکا ہوں, بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ کو یہ فرق محسوس کرنا چاہیے کہ آپ کا اس وقت جس سیاسی رہنما سے مقابلہ ہے یا سامنا ہے, وہ میاں نواز شریف نہیں ہے, شہباز شریف نہیں ہے, وہ آصف علی زرداری نہیں ہے, وہ بے نظیر بھٹو نہیں ہے, وہ عمران خان ہے. آپ عمران خان کو اس کے نظریات کے مطابق بات کریں. جب افغان پالیسی کی بات کر رہے تھے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج میاں شہباز شریف بیٹھے ہوئے, ان سے کہیں کہ وہ پوچھ تو لیں کیا وہ باتھ روم بھی آپ کی مرضی کے بغیر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. حالات تو اتنے سخت ہیں کہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی گئی, کیا وہ شہباز شریف اور نواز شریف نے کی؟ اگر انہوں نے اس کی ول بھی شامل تھی, ان کی نیت بھی شامل تھی, تو وہ حب علی میں نہیں تھی, وہ بغض معاویہ میں تھی, بغض عمران میں تھی, حب مقتدرہ میں نہیں تھی. پھر بے نظیر بھٹو کے حوالے سے ایک ہم اس پر بات کریں گے, تھوڑا سا ہم نے پڑھنا ہے کہ جی طارق کھوسا جو آئی جی بلوچستان بھی تھے, رہے ہیں, اور ڈی جی ایف آئی اے بھی رہے ہیں, جنہوں نے بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات بھی کی, کرنے کی کوشش کی, ان کی ایک کتاب ہے جس میں سے یہ دیکھا جائے گا کہ ہم وہ تحقیقات کو خراب کرنے میں کس کا ہاتھ تھا. پھر اس وقت دیکھیں, گزشتہ روز ایک بہت عظیم شخص, پاکستان کے حوالے سے آپ مانیں یا نہ مانیں, لیکن بر صغیر کی سیاست میں ایک بہت بڑا نام منموہن سنگھ انتقال کر گئے. منموہن سنگھ تقریباً 92-93 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا, اور وہ 2004 سے 2014 تک بھارت کے وزیر اعظم رہے. اس سے پہلے وزیر خارجہ رہے, ڈپٹی پلاننگ کمیشن جو بھارت کا ہے اس کے سربراہ رہے, اس سے پہلے جو ان کا ریزرو بینک آف انڈیا ہے اس کے گورنر رہے. تعلیم ان کی تھی معاشیات کی, اور آکسفورڈ اور کیمبرج سے وہ پڑھے ہوئے تھے. کیا 76 یا 77 سال میں ہم ایک بھی منموہن سنگھ پیدا نہیں کر سکے؟ ہمیں ضرورت ہے آج ضرورت ہے منموہن سنگھ کی بحیثیت پاکستانی. اور منموہن سنگھ اس دھرتی کا بیٹا تھا. پاکستان میں, پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے اسی میں وہ پیدا ہوئے تھے, ان کے والدین یہاں تھے. ہمیں تو کوئی اچھا لیڈر ملے تو ہم اگر کمزور ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, چھوٹے لیول پہ کام کرنے والا ہوتا ہے, وزیر خزانہ ہوتا ہے, اور وہ کوئی اچھی پلاننگ ہمیں دے دیتا ہے, تو ہمارے وزیر اعظم اسمبلی میں کھڑے ہو کے انگوٹھا چھاپ ایم این اے کو وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں, اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ بہت اہم منسٹری ہے اور یہاں کسی سیاستدان کی ضرورت ہے. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر محبوب الحق کی, جنہوں نے ایک بجٹ دیا, 5 سالہ منصوبہ دیا. کاش ڈاکٹر محبوب الحق کی باتوں پر عمل کیا جاتا تو آج پاکستان دنیا کی بہترین معاشی طاقتوں میں ہوتا. لیکن قسمت ہماری کہ اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جونیجو نے انہیں ہٹایا, کیونکہ انہوں نے ایگریکلچر پر ٹیکس لگا دیا تھا, اور انہوں نے یاسین خان بٹو کو وزیر خزانہ بنا دیا. یہ اس طرح کے فیصلے ہمارے بہت سے ہو رہے ہیں, اور اس وقت صورتحال یہ ہے, ہم جہاں پہنچ چکے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان سیاسی طور پر مر چکا ہے, اور اس وقت پاکستان پر گدھ منڈلا رہے ہیں, سیاسی گدھ منڈلا رہے ہیں, اور لوگ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں, ٹامک ٹوئیاں کر رہے ہیں. آج جو ہے خواجہ سعد رفیق نے بیان دیا ہے کہ مجھے عمران خان نے قید نہیں کروایا تھا, جیل نہیں کروائی تھی, مجھے جیل کروائی تھی قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید نے. اور آج ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ افغانستان میں سے افغانوں کو پاکستان واپس لانے والا عمران خان تھا اور اس کی ضد تھی. پاکستان میں کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں رہا. ویسے تو خارجہ پالیسی پر بھی قبضہ ہے, لیکن کم از کم کشمیر, بھارت اور افغانستان, ایران, ان کے معاملے پر تو کہیں بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستانی سیاستدانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے, بلکہ ان ہاتھوں کے پاس ہے جن کے اپنے بہت بڑے مفادات ہیں,
اور اگر ان کے مفادات کو زک پہنچے گی تو پھر یقیناً اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ اس اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے فائدے کو زک نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہوا تو پھر پورا ملک خطرے میں آ جائے گا، پورا ادارہ خطرے میں آ جائے گا، پھر ہم ایک ایسے علاقے میں چلے جائیں گے جہاں پر ہمیں بات کرنے سے یا اس طرف جانے سے ہمارے پر جلتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔